बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, सैयदा उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सीरत नबवी का एक ऐसा अजीम किरदार है कि जिसने हमारे आका नबी रहमत इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरापा मुबारक, आपके हुलिया मुबारक को बयान किया है और ऐसे अल्फाज के साथ बयान किया और ऐसी मोहब्बत और इश्क के साथ बयान किया कि अदब अरबी का वो शाहकार है। आज सदियां गुजर जाने के बावजूद जब अहले मोहब्बत और अरबी समझने वाले जब उनके अल्फाज सुनते हैं और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा मुबारक उसको पढ़ते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि एक बादिया नशी खातून ने किस कदर खूबसूरती के साथ, फसाहत और बलागत के साथ, मोहब्बत और अकीदत के साथ हमारे आका का हुलिया बयान फरमाया। सैयदा उम्मे माबद का मुख्तसर तारुफ ये है कि आप नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमा रहे थे तो रास्ते में बशरी तकाजे के तहत आपको भूख महसूस हुई। आपके साथ सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपका एक गुलाम साथ था। तो रास्ते में आपने देखा कि एक झोंपड़ा है, झोंपड़ी छोटी सी, उसमें ये खातून मौजूद थी। आपने जाकर कहा कि अगर कुछ खाने को है तो हम ख़रीदेंगे, उसका बदला देंगे, मुआवजा देंगे। सैयदा उम्मे माबद ने गौर से हमारे आका को देखा और देखती रह गई और फिर अर्ज़ गुज़ार हुई, ए हसी चेहरे वाले, अगर आज मेरे घर में कुछ होता तो मैं बिला मुआवजा आपको पेश कर देती। शुम ये किस्मत कि मेरे घर में आपको पेश करने के लिए कुछ नहीं। आपने, हुजूर ने गौर से देखा तो कोने पे एक बीमार बकरी खड़ी थी। आपने कहा वो बकरी तो है, हम उसका दूध ले लेते हैं। वो कहने लगी ये बीमार बकरी है, मेरा खामद अबू माबद बकरियों को चराने ले गया है और ये बीमार थी, इसको इधर छोड़ गया। आपने कहा तुम इजाज़त देती हो? उसने कहा इजाज़त। देखकर फिदा हो चुकी थी। आपका सरापा मुबारक, हुस्न मुबारक, अखलाक, किरदार, आपकी शख्सियत को देखते ही वो कुर्बान हो चुकी थी। उसने कहा हुजूर इजाज़त है। आपने बकरी के ऊपर हाथ फेरा, दस्ते मुबारक फेरा, बकरी सेहतमंद होकर उसके थन दूध से भर गए। आपने दूध दुआ, पहले उसको दिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को दिया, गुलाम को दिया, खुद पिया, फिर जितने बर्तन थे सारे आपने भर दिए। शाम को जब उसका खामन घर आया अबू माबद, उसने देखा कि हर तरफ दूध ही दूध है और वो जो बीमार बकरी है वो बिल्कुल सेहतमंद है। घर में एक नूर है, उजाला है, रौनक है, बहार है। पूछा उम्मे माबद ये बरकत कहाँ से, ये नूर कहाँ से, ये क्या तब्दीली महसूस कर रहा हूँ? ये बकरी तो बीमार थी, दूध कहाँ से आया? तो माई साहबा सैयदा उम्मे माबद फरमाने लगी, जा रजुलन मुबारकुन, अबू माबद आज हमारे घर में बड़ा बरकत इंसान आया है। कहने लगा सिफी हेली, मुझे ज़रा उसकी शाने बयान करो, सिफतें बयान करो। तो माई साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सरापा मुबारक बयान किया, मुझे समझने में कई साल लगे, लेकिन एक करम हुआ कि मैंने फिर आपके अल्फाज से कुछ अखज़ करते हुए आज़ाद नज़म में उसे पेश करने की कोशिश की है। और माई साहबा ने जिन अल्फाज से हमारे आका की शान बयान की, सरापा बयान किया, हुस्न बयान किया, मैंने उनको जिन अल्फाज से अपने अल्फाज में समोया है मैं आपको पेश करता हूँ। माई कहने लगी, अबू माबद क्या सिफतें बयान करूँ? वो ज़ाहिरुल वदा थे, चमक उनकी नुमायाँ थी, वो अबला जल वजह थे, बड़ा पुरनूर चेहरा था, अहसन थे वो खिलकत में, बड़ा ही हुस्न रखते थे, ज़रा सुजला न था उनमें, मिसाली थे वो पैकर में, वो साला से मुबर्रा थे, सरे अकदस के क्या कहने, वसीम वो थे, कसीम वो थे कि माज़ागा जो आँखें थीं वो दाज से मुज़य्यन थीं, वो जुल्फ़ें थीं वतफ़ खूबी, व सोते ही सहल जलवा, उनक उनकी सता खिलकत,
سفیدی اور سیاہی تھی نبی جی کی نگاہوں میں، وہ احور تھے، وہ اکھل تھے، ازجو اور اکرن تھیں بھویں ان کی، خاموشی میں وقار ان کا جھلکتا تھا، اور گفتگو سب محبت تھی۔ وہ سیدہ ام معبد نے ایک فلو کے اندر، ایک رنگ میں، ایک ایسے بے ساختہ آپ کا حسن سراپا بیان کیا، اور کہنے لگی، مفہوم میں نے اسے اخذ کیا، کہنے لگی اجمل الناس تھے میرے آقا، کیا بتاؤں کیسے تھے، اجمل الناس تھے میرے آقا، وہ ابہا تھے حسینوں میں، وہ احسن تھے، وہ احلا تھے، سرے منطق وہ بالا تھے، فضل تھے وہ میرے رب کا، وہ رحمت دو عالم تھے، نہ کثرت تھی نہ قلت تھی، کلام مقصدی بولا، وہ موتی تھے جو جھڑتے تھے لب لالین اقدس سے، لب لالین اقدس سے، قد و قامت حسین منظر کوئی دیکھے تو کھو جائے۔ ابو معبد کیا بتاؤں آقا کا حسن، وہ تینوں میں بھی یکتا تھے، وہ انظر الثلاثہ تھے، وہ احسن تھے، وہ اعلیٰ تھے، رفیقوں کی وہ مالا تھے، وہ محفوظ ملائک تھے، وہ محشود خلائق تھے، نہ عابس تھے میرے آقا، نہ مفند تھے میرے مولا، وہ مرشد تھے، وہ ہادی تھے، وہ رحمت ہی کے عادی تھے۔ اور کہنے لگی مماثل آپ کے کوئی جہاں میں ہو نہیں سکتا، وہ انجد تھے، وہ اجود تھے، وہ اشجع تھے، وہ ادواں تھے، نفاست تھی، لطافت تھی، نزاکت تھی، نظافت تھی، وہ خوبی کون سی ہے جو رسول پاک میں نہ تھی۔ اور پھر میرا عشق، میری محبت اس میں شامل ہوئی، اور یوں کیفیت بنی کہ مائی یوں کہتی ہے، وہ افضل تھے، وہ اکرم تھے، وہ انور تھے، وہ انفس تھے، وہ جس راہ سے گزرتے تھے تو خوشبو پھیل جاتی تھی، نباتات و جمادات جہاں ان کے سوالی تھے، جہان اینوا کے آپ والی تھے، اور عرض گزار ہوں میں سوچوں کس طرح ان کو، میری محدود سوچے ہیں، میں لکھوں کس طرح ان کو، قلم میرا یہ ادنا ہے، میری سوچوں سے بالا ہیں، حبیب رب اعلیٰ ہیں، امام المرسلین وہ ہیں، دلیل العارفین وہ ہیں، میں راشد ان کا منگتا ہوں، شفیع المذنبین وہ ہیں۔